ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିଲି କଲେଜରେ ଓ ପାଠ ପଢା ବ୍ରହ୍ମାଗମ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାନ୍ଦରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଗରୁ ବୈଶ୍ୟ, ପାଦରୁ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ। କହୁଥିଲେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆମେରିକା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଜାତି କଲେ? ପିଲାଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢେଇଲି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଖବର ପାଇଲେ, 6 ମାସ ପରେ ମତେ ଧରିଲେ, ଗାଳି କଲେ, ଚାକିରି ଭୟ, ଅର୍ଥ ଭୟ, ଜାତି ଭୟରେ ଲୁଚିକି 2 ବର୍ଷ ରହିଲି। କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। 1900 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ହଠାତ୍ କିନା ପବନ 100 କିଲୋମିଟର ବହିଲା, ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। 200 କିଲୋମିଟର ବହିଲା, ବର୍ଷା ପବନ। 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, କିଏ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ। ଯେତେବେଳେ 5-6 ଦିନ ହଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ହଲ ଭିତରେ ଥିଲି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି ହାତକୁ ମୋର, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲି, ଖାଲି ପାଦରେ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲି, ଛେଣ୍ଡି ରଖିକି ଯାଉଥିଲି। ଗୋଟେ କିଏ ଧରି ନେଇଗଲା 3 ମହଲା କୋଠାକୁ। ଆମ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସଭାପତିଙ୍କର ଘର, ସେମାନେ ଭୟରେ କଲେଜ ପଢେ। ମୁଁ ତ 3 ମହଲା ଯାଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ, ଘର କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 3 ମହଲା ବୋଲୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଛୁଳିକି ପଳେଇ ଆଇଲା, କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମ ମହଲା ପାଣି ବୁଡିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ଉପର ମହଲା ପାଣି ବୁଡିଗଲା। ତୃତୀୟ ମହଲା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି, ସେ କୋଠା ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଦୋହଲେଇ ଦଉଛି। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମ, ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ସିନା ଯୀଶୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ମତେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲି। ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରେ, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ମୋ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା। ମୁଁ ବାତ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି। ମୋ ଦୁଃଖ ରୋଗ ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଲା, ଆମ କଲେଜ ଉପରେ ପାଣି ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି। କେହି ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଲା, ବୁଲିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଆସିଲା, ଉଦ୍ଧାର କଲା। କିପରି ବଞ୍ଚିଲା? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲି। ସିଏ ମତେ ଗାଳି କଲା, ତାଙ୍କ ଦେବତା ନାଁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଣା ହେଲା, କଟକ ଅଣା ହେଲା, ଟିଭି ଉପରେ ସବୁ ଫ୍ଲାସ ହେଲା, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଲି। ମତେ କଟକରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲି। ମତେ ଗାଳି କଲେ, ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ଯୋଉ ସାରି ଭଡା ଘର ନେଇକି ଧରିକି ମତେ କାନ୍ଦିଲେ ସାହି ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ମତେ ଗାଳି କଲେ, ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖିଥିଲି ବାହାରକୁ ଆଣିଲି, ପାଞ୍ଜି ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିଲି, ଦେଉରିଆ ସବୁ ଆଣିଲି, ଶୁଆକୁ ଆଣିଲି। ମୋ କିରୋସିନି ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି, ମୋ ପଇଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ସମସ୍ତେ କନ୍ଧା କଟା କଲେ। ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ, ଥାନାରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। କିପରି ବଞ୍ଚିଲ ପଣ୍ଡିତ? ବୋଲେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ।
देवता नारे जयकार करू करू मो जिसु बोली हालिया बोली करदेली मत गाड़ी कले गाँ लोक मृदंग फूलमाल आणिकी आसिले देवता नारे पाछोटी की नेबे छकरे पहुंची गले सब कांदी पके धरिकी किपरि बंचिला कुह मु जिसु को ना कही देइछे मते के आउ छुना नाक टेकिले कोन जिसु को ना कोन कहछि जिसु कोन कहछे जा पाटु जय श्री राम बातला जय जगन्नाथ बातला जिसु कोन कहछि घोड़ा कले फूल माल पकेले ने मूर्त बचेले गाँ को बोली अनेक देवता दुआरे पड़ला सब बाटे पड़ला कहा कहीं भागवत लगाई अनाई मूर्ति पूजा मंदिर रे बापा बोलते पहुंची गले तू मुंडिया मारे भगवान को होगली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वयं नुहति जन्म मृत्यु अच्छी बाइबल कहे आमे जे अच्छु आमे से अच्छु हम पूर्व परीश्वर की तैयारी बने मो शिव को फोपाड़ देली स्त्री गणेश को फोपाड़ देली जो तंबा साप थला काढ़ी देली लोक आसिले मते घरे पुरेले समते कांदिले पागल हो जाइछे आग भूत लागिछे जहा मो घर थिला देवता काढ़ी फोपाड़ी लोक आसी कांदिले तोर कौन हिची कुह मुनि किछि हेइनी जिसु जीवित आउ समते मृत देवता बोली किछि नाही सेठू डॉक्टर को डकेले डॉक्टर आसिला ब्लड नेला रिपोर्ट 3 दिन पर देला आंको देह ठीक अछि मुंड खराब हेइने ये भलो अछि आरएसएस विश्व हिंदू बजरंग दल नेता माने आसिले मो घरे बाइबल पढुचे कहले जय श्री राम कहू कहू मुझे जिसु बोली कहली तो जिसु कीट विदेशी कहली तमे माने विदेशी से स्वदेशी कहले गाई मांस कांदी ख्रिस्टियान माने बोले मने पकाओ आज माने यज्ञ करी करी केते गाई खाउथलो व्रत बळे खाउथलो यज्ञ बळे खाउथलो केते प्रोटीन कहबा को लागिनी मत अभिशाप देले गाई हमर मां बोल गाई यदि मां हला बोल तो बापा हम संधा कोन हम गाई गोटे पशु से प्रोटीन पाइथिबा लोक साइकल त्याला जन बेयर टीवी त्याला मार्कोने रेडियो त्याला डिप्रेशन देन त्याला सब जहा करिसंते प्रोटीन पाइलो करिसंती साग खालो किछि करि पारले मत अभिशाप देले बाहा गुडी स्त्री मो चाहिए चाली गले सब कांदिले तो बाइला के छु भारत ना सत्य जीवित जिसु को जानी छी तापरे तारीकुद गुनिया को खबर देते चिलिकाता घर एले गुनिया पहुंचला सहस लोक गुनिया को ताको देरे गोटे चंडी लाग चंडी अछि जो छियो बाहा थिबो मरि गले त चंडी आमारे तेरे घर पूरा देखिला मूर्ति फोपाड़ी दे छी छात्र टिंगी दे छी कौन सी मूर्ति घरे नाही एतरे घर को गला दुआर बंध से गुनिया टी कर